Mantap. Ada kaget lagi. Hai, Kordan harus. Dia proses. Maya itu kan nomor 9 bro. Tadi urutan terakhir kaknya masih 9. Nah, beli di Pak. Hah? Beli di. Jauh di mana? Anak saya tak cukup. Terus bimbing. Oh, bimbing enak, nomor 3. Oi, Bang Naya masuk. Ya. Kak. Masuk Bang Naya, awas hati-hati. Masuk, busuk. Oh ya. Gak sia-sia protes terus. Woi, Marquez, Bang